Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama izinkan saya untuk memanjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana saya masih diberikan kesehatan untuk bisa mempresentasikan tugas material teknik. Yang pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ipan Hadiana, jurusan Teknik Mesin di Universitas Pamulang Serang, semester 2 reguler B. Pada kali ini saya diberikan tugas salah satu dosen di Universitas Pamulang Serang untuk mempresentasikan dengan sebuah tema atau sebuah topik dasar-dasar pengujian material teknik. Baik, langsung saja ke pembahasan dasar-dasar pengujian material. Yang pertama, pengertian pengujian material. Pengujian material adalah proses di mana sifat dan karakteristik material diuji untuk menentukan apakah memenuhi persyaratan dan standar yang diperlukan. Ini termasuk pengujian fisik, kimia, mekanik material, serta pengujian non-destruktif, seperti pengujian radiografi dan ultrasonik. Tujuan dari pengujian material adalah untuk memastikan bahwa material memenuhi spesifikasi dan standar yang diperlukan untuk aplikasi tertentu, dan untuk mengidentifikasi mengatasi masalah kualitas sebelum produk akhir dikembangkan dan dipasarkan. Pengujian material dapat dilakukan oleh produsen, pemasok, atau badan regulasi, dan dapat mencakup berbagai metode dan teknik, termasuk pengujian standar, pengujian khusus, dan pengujian di lapangan. Lanjut, jenis-jenis pengujian material. Ada beberapa jenis pengujian material dapat digolongkan sebagai berikut. Untuk poin A, destructive testing. Yang pertama, uji tarik. Yang kedua, uji tekan. Yang ketiga, uji bengkok. Yang keempat, uji kekerasan. Yang kelima, uji kegagalan. Yang keenam, uji fatigue. Dan yang ketujuh, uji residual stress. Untuk poin B, non-destructive testing. Yang pertama ada radiografi, ultrasonografi, magnetic testing, visual inspection, acoustic emission testing, 6 infrared thermography, dan yang terakhir yang ketujuh X-ray microanalysis. Kak, destructive testing itu apa sih, Kak? Destructive testing merupakan metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, keko, dan daya tahan sistem atau produk. Metode ini melibatkan penerapan kondisi ekstrim atau menguji sistem dengan cara yang dimaksud untuk menyebabkan kerusakan atau kegagalan. Tujuan dari pengujian destruktif adalah untuk mengidentifikasi titik-titik lemah atau area yang dimana perbaikan dapat dilakukan, serta menentukan kemampuan sistem atau produk untuk menahan kondisi ekstrim dan bekerja dengan benar, bahkan ketika dihadapkan pada stres atau kean. Pengujian destruktif sering digunakan dalam industri seperti manufaktur, di mana penting untuk memastikan bahwa produk dapat menahan kondisi ekstrim dan bekerja dengan benar, bahkan ketika dihadapkan pada stres atau kean. Terus pengujiannya meliputi apa aja, Kak? 1. Uji tarik atau tensile testing. Pengujian tarik adalah pengujian merusak yang digunakan untuk mengukur kekuatan, kekerasan, elastisitas, dan karakteristik lainnya dari material yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Terus kenapa, Kak, uji tarik itu lebih sering digunakan dalam pengujian material? Karena dengan pengujian tarik dapat diukur ketahanan suatu material terhadap gaya statis yang diberikan secara perlahan. Pengujian tarik dapat dilakukan untuk melengkapi informasi rancangan dasar, kekuatan suatu bahan, dan sebagai data pendukung bagi spesifikasi bahan. Untuk suatu gambaran, teman-teman bisa nyimak video berikut ini.
uji tekan atau compressive testing. Uji tekan digunakan untuk mengukur perilaku material data diberi beban tekanan. Ini penting dalam aplikasi yang melibatkan pemempatan seperti desain struktur. Yang ketiga ada pengujian bengkok atau bending testing. Pengujian bengkok digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelenturan material dengan menekuk sampel hingga terjadi retakan atau kegagalan. Yang keempat, uji kekerasan atau hardness testing. Pengujian kekerasan yang digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan permukaan suatu material. Salah satu metodenya adalah dengan pengujian Brinell atau Vickers. 5. Uji kegagalan atau fracture testing. Pengujian kegagalan adalah metode untuk memahami bagaimana material mengalami kegagalan atau retakan. Prosesnya menggunakan sampel material yang dikenakan beban hingga terjadi kegagalan. Ada uji fatigue atau fatigue testing, di mana suatu proses material atau komponen yang dikenakan beban yang berulang-ulang atau siklus beban yang dapat menyebabkan perubahan dari struktur atau kegagalan material. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana material tersebut dapat bertahan dalam kondisi penggunaan yang berulang.
testing ada uji residual stress atau residual stress testing. Pengujian residual tegangan berguna dalam menganalisis dan memahami kondisi tegangan dalam material yang dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan komponen. All the stresses that exist in the materials, also without the application of any external load, are termed residual stresses. Residual stresses can originally exist in a component and naturally add to the stresses induced by applied loads. The Restan MTS 3000 is an automatic device for measuring residual stresses by the hole drilling strain gauge method, in accordance with the ASTM 837 standard. The MTS 3000 is able to measure the residual stresses into metals and other kinds of materials, both in the lab and on site. The system is composed by a mechanical optical fixture and an electronic device with a set of accessories and spare parts, mainly turbines and drills. The high-speed turbine, 400,000 rounds per minute, avoids introducing any residual stress into the material during the drilling process. Moreover, different types of drills are available, based on the properties of the material to be tested. For the strain values acquisition, a digital amplifier is used, and a dedicated software allows the full test setup and the back calculation of the residual stresses starting from the measured strain. Both the software installation and the system connection are very easy. You just have to plug some cables and turn the system on. After you have positioned and glued the strain gauge, you can put the MTS 3000 in position and center the equipment with the strain gauge through the optical microscope. The system is able to detect the surface automatically by an electric contact. In this way, you will have a perfect starting point of your test. Before starting the measurement, you can choose some custom parameters, like total depth, number of steps and their distribution, material properties, type of strain gauge and amplifier, and delay time between the steps. The test is fully automatic, with real-time visualization of the strains relaxed during the test. This automatic process ensures very high reliability of your measurement. At the end of the measurement, the system automatically stops, and you can measure the hole diameter and save the results. Then, you can open the eval back calculation software, where you can calculate the residual stresses in accordance with different algorithms
including, of course, the ASTM 837 standard. New eval features include powered 3-dimension graphs and automatic test record function. Terus poin B, non-destructive testing itu apa sih, Kak? Wait, tunggu. Kita kupas bareng-bareng, oke? Non-destructive testing (NDT) adalah metode inspeksi dan diagnostik yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi suatu benda atau struktur tanpa merusaknya. Metode ini digunakan dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, konstruksi, dan perawatan, untuk memastikan bahwa produk atau struktur memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan. Jadi, secara singkat, non-destructive testing adalah kebalikan dari destructive testing. Terus ada apa aja, Kak? 1. Ada radiografi. Radiografi adalah metode diagnosis yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar internal tubuh seperti tulang, otot, dan organ. Ini adalah teknik yang digunakan oleh radiologis dan dokter lain untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai kondisi medis, termasuk cedera, penyakit, dan kelainan struktural. Radiografi NDT dapat membantu mengidentifikasi masalah seperti patah tulang, peradangan, dan tumor, dan dapat digunakan untuk memantau respon terhadap pengobatan. Ada berbagai jenis radiografi, termasuk radiografi kontras, radiografi komputer, termografi CT, dan radiografi resonansi magnetik MRI, masing-masing dengan kegunaan dan aplikasi yang spesifik. Radiography testing utilizes ionizing radiation to achieve an image of an object on several different viewing medias. This may be gamma rays, or as in this case, X-rays. The examiner marks the weld to be inspected with a measuring tape. This will be visible on the X-ray. Thus, he will know how to determine the exact location of possible irregularities. The film is mounted on the object, and the X-ray tube is set up carefully. The examiner leaves the area, closes the lead door, and operates the device remotely. This way, he avoids coming into contact with the radiation. He adjusts the voltage, current, and duration, depending on the investigated material and the wall thickness. Then he starts the irradiation. The X-rays go through the material and generate a radiographic image on the film or imaging plate once processed. The experienced eye of the examiner interprets the image, and he can now determine the quality of the inspected object and if it meets the standards. X-rays can also be used to establish the authenticity of paintings, for example. Through the centuries, paint contained different quantities of lead. By exposing the paint layers to X-rays, it is possible to establish whether a cloth was repainted and the period from which the paint layers originated. In this case, the radiographic image is recorded on an imaging plate. Using the computer, a digital radiographic image is read. Art experts can use this to determine the authenticity of the painting.
Dua, ada ultrasonografi. Ultrasonografi NDT atau ultrasonografi non-destructive testing adalah metode diagnosis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar internal tubuh seperti organ dan jaringan. Ini adalah digunakan oleh radiologis dan dokter lain mendiagnosis dan mengobati berbagai kondisi medis termasuk penyakit kelainan struktural dan masalah reproduksi. Ultrasonografi NDT dapat membantu mengidentifikasi masalah seperti penyakit ginjal, kelainan jantung, dan kehamilan, dan dapat digunakan untuk memantau respon terhadap pengobatan. Ada berbagai jenis ultrasonografi termasuk ultrasonografi 2 dimensi 2D dan ultrasonografi 3 dimensi 3D, masing-masing dengan kegunaan dan aplikasi yang spesifik. Tiga, magnetic testing atau magnetic testing non-destructive testing adalah metode diagnosis yang menggunakan medan magnetik untuk mengidentifikasi cacat atau masalah internal pada suatu benda. Ini adalah teknik yang digunakan oleh insinyur dan inspektur untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai masalah pada benda-benda seperti logam, kaca, dan plastik. Magnetic testing NDT dapat membantu mengidentifikasi masalah seperti retak, kausan, dan kelemahan struktural, dan dapat digunakan untuk memantau respon terhadap pengobatan. Ada berbagai jenis magnetic testing NDT, termasuk magnetic particle testing MPT dan dye-penetrant testing DPT, masing-masing dengan kegunaan dan aplikasi yang spesifik. Magnet known as a yoke. The piece to be tested is the root pass of a one-sided weld in carbon steel. The carbon steel is magnetic. First, the surface to be tested is examined for cleanliness. It must be clean, dry, and free of any surface grease. If necessary, the surface can be wiped clean with a rag which has had a cleaning fluid applied to it. The yoke is then applied across the weld, including an allowance for the heat-affected zone, and is switched on. This induces a magnetic field that travels directly between the two poles of the yoke. Next, the magnetic particles suspended in a liquid are applied to the weld. In this process, there is no dwell time, and the surface between poles can be examined immediately. The magnetic particles will line up along any break in the magnetic field, such as a surface crack. Since the field is transverse to the weld, only indications lying in the longitudinal direction will be picked up. The next step is to switch off the yoke, move it through 90 degrees, and apply the field and the magnetic particles again. Since the magnetic field is now traveling along the weld, any surface indications that are transverse to the weld will be detected. This 90-degree technique is standard for all testing. White paint can be used to provide a contrasting background, as shown here in this sample taken from a stiffened node joint. After examination, the part should be cleaned and then demagnetized if called for in the procedure. Empat, visual inspection. Inspeksi visual NDT atau inspeksi visual non-destructive testing adalah metode diagnosis yang menggunakan penglihatan langsung atau perangkat penglihatan seperti mikroskop atau teleskop untuk mengidentifikasi cacat atau masalah internal pada suatu benda. Dari semua metode pengujian tak rusak, pengujian visual adalah yang paling populer karena mudah dilakukan, berbiaya rendah, dan tidak memerlukan banyak peralatan mahal. Pengujian visual digunakan untuk mengetahui diskontinuitas permukaan yang dilakukan dengan mata telanjang. Beberapa peralatan yang mungkin Anda gunakan untuk pengujian visual meliputi cermin, kaca pembesar, dan boroskop. Jika komponen yang Anda kerjakan dapat dilihat, itu adalah langkah pertama dalam memeriksa NDT. Beberapa contoh komponen yang mungkin menjalani pengujian visual untuk
degradasi atau korosi meliputi bejana tekan, boiler, las, pipa, dan tangki penyimpanan. Ada acoustic emission testing. Emisi akustik adalah fenomena radiasi gelombang akustik pada padatan yang terjadi ketika suatu material mengalami perubahan struktur internal yang tidak dapat diubah, misalnya akibat pembentukan retakan atau deformasi plastik, akibat penuaan gradien suhu atau gaya mekanik eksternal. Regularly have to undergo inspection of their internal condition and strength testing. At TÜV Süd, we're happy to support you with this task. Our experts will help and advise you at any time. As these tests are complex and cost-intensive, alternatives are in demand. This is where acoustic emission testing comes into play. In acoustic emission testing, sensors pick up the sound waves caused by the application of pressure and assign them to their sources in real time. Using this non-destructive test method, experts can identify critical defects from the outside. Acoustic emission testing offers an array of advantages compared to traditional test methods. As it requires only minimum interruption to service, longer downtimes can be avoided, resulting in enormous cost savings. In addition, the method does not require the typical test setup and rework activities on pressure vessels of conventional testing. Difficult to access or underground pressure vessels can be tested more easily. Given this, preparation time is reduced to a minimum. You can also benefit from improved predictability in turnaround processes. Here too, the new test method saves costs compared to conventional testing. Pressure is applied using the fluid in the vessel, such as gas. Hydrostatic pressure testing is thus no longer necessary, and the vessel is not contaminated by water, making time-consuming cleaning a thing of the past and resulting in enormous time savings. Call us. We'll be happy to inform you personally. 6. Infrared thermography. Dalam dunia industri, infrared thermography biasanya digunakan untuk keperluan predictive maintenance serta proses monitoring kondisi alat atau mesin tertentu. Infrared thermography dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan thermal imager atau infrared thermometer untuk mendeteksi panas radiasi yang berasal dari suatu objek tertentu, lalu diubah menjadi suhu dan memberikan gambaran pencitraan berupa distribusi suhu pada benda tersebut, misalnya untuk mengukur suhu permukaan pipa atau sebuah heat exchanger. Namun penggunanya tidak hanya sebatas pada dua aplikasi tersebut saja, masih banyak pula aplikasi yang lain, yaitu seperti monitoring sistem kelistrikan, monitoring sistem fluida dalam perpipaan, inspeksi pada bangunan, misalnya mendeteksi kehilangan energi, menentukan level cairan, atau padatan dalam sebuah alat proses. Monitoring insulasi refraktori, inspeksi bearing pada motor, mengukur suhu benda berbahaya seperti tegangan tinggi, jarak yang tinggi dan sulit dijangkau, dan lain-lain. Suhu yang terlalu tinggi dan sulit untuk mendekati atau disentuh, misalnya furnace, termokouple, dan lain-lain. Mendeteksi awan untuk sistem operasi teleskop jarak jauh. Memeriksa peralatan mekanika atau kotak sikring, listrik, atau saluran hotspot. Memeriksa suhu pemanas atau open untuk tujuan kontrol dan kalibrasi. Mendeteksi titik api, menunjukkan diagnosa pada produksi papan rangkaian kelistrik. Memeriksa titik api bagi pemadam kebakaran. Mendeteksi suhu tubuh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Memonitor proses pendingin atau pemanas material untuk penelitian dan pembangunan. Atau quality control pada manufaktur, mengukur suhu benda yang bergerak, contoh konveyor, mesin, dan lain-lain.
yang terakhir ada X-ray microanalysis. X-ray NDT adalah pengujian tanpa kerusakan menggunakan sinar X, sebuah aktivitas tes atau pengujian terhadap suatu objek, material, rangka, dan lain-lain dengan menggunakan sinar gamma atau biasa disebut dengan sinar X untuk mengetahui kandungan dari objek dan komponen-komponen yang diuji apa saja yang terkandung di dalamnya, serta tercatat secara jelas dan akurat. Menguji kondisi dan kualitas objek tanpa melampaui batas toleransi kerusakan objek. Jadi, objek yang diujikan dijaga kualitasnya, tidak perlu menghancur leburkan objek untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya pengujian X-ray NDT mengandalkan analisis pengamatan jangka waktu yang berkala. Was designed by Coolidge, and hence it is called Coolidge tube. It contains a highly evacuated glass bulb containing a cathode, which is a tungsten filament, and anode, which is a target made up of metal of high atomic weight. The pressure inside the bulb is maintained at 10 to the power of -6 millimeters mercury. When the cathode is heated by passing a current through it from a low-tension battery, it emits cathode rays. These rays are nothing but electrons. The filament is surrounded by a molybdenum cylinder, which is kept at a negative potential to the filament. This repels the electrons further, and hence the electrons form a fine pencil beam at the center of the cylinder. This pencil beam is also accelerated by the cylinder towards the target. The target is made up of a copper block in which a piece of tungsten or molybdenum is fixed. High thermal conductivity is used to carry away the heat generated to the cooling setup. Here we use copper, which is a good conductor of heat and can take the heat away from the molybdenum metal towards the water cooling system. The target is also tilted at an angle of 45 degrees, causing the electrons to hit at an angle. This will produce the X-rays almost perpendicular to the electron beam. A very high potential of 20 kV is applied between the source and the target. Due to the high potential difference, the electrons are accelerated towards the anode and it hits the metal. When it hits, the kinetic energy is transferred to produce X-rays. The intensity of the X-rays depends on the number of electrons striking the metal target. So, if we can increase the rate of electrons emitted by the filament by increasing the current flowing through the filament, then we can increase the intensity of the X-rays. Thank you for watching. See you next time and bye-bye.